भाटपाड़ा में बारुईपाड़ा आउटपोस्ट का हुआ उद्घाटन। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारुईपाड़ा में पुलिस आउटपोस्ट का उद्घाटन हुआ। पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया, जगदल के विधायक सोमनाथ श्याम एवं भाटपाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रेवा राहा संयुक्त रूप से फीता काटकर आउटपोस्ट का उद्घाटन की। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि संवेदनशील अंचल में स्थापित इस आउटपोस्ट से इलाके की शांति व्यवस्था कायम रखने में सहूलियत होगी। चेयरमैन मैडम और हमारे एमएलए साहेब एमएलए जगदल साहेब আমি দুজনকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। তার কারণ হচ্ছে ওনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই আউটপোস্টে স্টার্ট করাটা সম্ভব ছিল না। তো মিউনিসিপ্যালিটি এটা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। অফিশিয়ালি এর স্যাংশন আগে থেকে গভর্নমেন্টে ছিল। আপনারা জানেন আমি কিছুদিন আগেই এই আউটপোস্টে যেটা একটা ভাড়া বাড়ি থেকে ওখান থেকে আমরা আরম্ভ করে দিয়েছিলাম কাজকর্ম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আউটপোস্ট যেটা একটা খুব সেন্সিটিভ প্লেসে, যারা এখানে ভাটপাড়ায় জগদলে যারা থাকে বাসিন্দারা তারা জানে কি এই জায়গাটা খুবই সেন্সিটিভ। তো এখানকার যে আশেপাশে মানুষ যে আছে তাদেরকে এই এলাকায় শান্তি ব্যবস্থা রাখার জন্য এই আউটপোস্ট খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হবে, এটা আমার বিশ্বাস।